Good day, everyone. We will be assigning to discuss to you about IT automations and what is IT automations. But before we proceed, allow me to introduce myself. My name is Arnivaro Salas, and I have with Princess Kyrie Pipito. So now, let's proceed to IT automations. So IT automations is sometimes referred to as infrastructure automations, is use of software to create repeatable instructions and processes to replace or reduce human interactions with IT system. So ang IT automations is a use of technology task automatically without human help. It helps computers, systems, or software run process by themselves. So or is a process of creating software and system to replace or repeatable processes and reduce manual interventions. It accelerates the delivery of IT infrastructures and applications by automating manual process that previously required a human touch. With IT automations, software is used to set up and repeat instructions, process, or policies that save time. So, ang IT automations kay mo na siya mga computers or systems nga kanang makakuan siya human interventions or makasave siya times, maka-reduce error siya, tapos maka-repeatable processes siya, and then kanang dili na kay siya taas nga kanang kuan ang good news ani niya kay ang automations which is automatic, and then ang IT is information technology. So kanang mo ni siya mga apps nga kanang dali or makapadali sa tao sa pagbuhat sa kanang project kinana. So, since na naman tayo idea what is IT automations, na ako i-prepare nga 3 questions nga unta ako mga classmate may makatubag, but sadly ako jud na makatubag kay nag-video report naman ko. So, ang first question is why IT automations is useful for us like student? Nganong importante man ang IT automation sa atua as a student? IT automations help student like us because it makes our work fast and easier. For example, instead of manually arranging files or doing repetitive tasks, automations tools can do it automatically. Also, it saves time, reduce errors, and teach us how technology work in real-life jobs. So, just like I said earlier nga, ang IT automations kay maka-reduce siya og errors tapos maka-save pud siya time nato. So, as a student, it is very important sa ato ang IT automations kay instead of kanang maglangay-langay pa, the second question is why do we need to know the advantages and disadvantages of IT automations? So we need to know both sides so we can use automations wisely. It helps us understand where automations is strong or advantages and where it can cause problems or disadvantages like job loss or system errors. So, aron makabaluta unsaon pag use ang automations wisely, and then aron ma-predict nato if kanang advantage na ba siya mga disadvantages or advantages. The third question is why are the data missions are needed in the futures, or why IT automations are needed in the future. So, IT automations is more needed in the future kay the world is becoming more digital. Magkadaghan jud og mga interventions ang mga tao, just like the computers, the cell phones, laptop, mga apps nga kanang mga magamit mas high-tech paguro sa next nga kanang kuan tungod kay grabe na mga technology karon. So, it's more needed in the future jud. And now let's proceed the example of IT automations, which is the Zapier, the Ansible automates, the UiPath. Discuss nganong na example ni sila sa IT automations and kanang what is the meaning anin lang mga logo. So the first one, we have the logo of Zapier is an IT automations app that connect different apps together. For example, it can automatically send you a Slack message when someone uploads a file to Google Drive. So, ang Zapier is a tool that connects different apps together so that they can share data automatically. Like, pananglitan na mo fill up sa Google Form mo, automatic na siya send sa, or mo, automatic na siya email sa imuha. So the second one is we have the Ansible automates server and computer management, such as updating hundreds of computers at the same time instead of doing it manually.
So, ang Ansible automates kay used by IT professionals to configure and manage by many computers at once automatically. So, muna siya gamiton sa mga IT aron pag-set up or mag-manage sa dagan nga computers sabay-sabay nga ma-automatic gani siya, dili siya kinahanglan og isa-isa. So the third one is we have the UiPath is an automation tool that uses robots to do repetitive office tasks like reading invoices from emails and entering the data into Excel. So ang UiPath kay nag-use siya og robotic process automations or RPA. It copies human actions like clicking, typing, or moving data between apps. So mo ni siya ang kanaging ang UiPath kay nag-use siya og kanang murag robot nga mo automatic na lang siya send or automatic na lang siya typing inana. The fourth is we have the Microsoft Power Automate creates workflows across Microsoft apps. For example, it can record data in Excel and send thank you email automatically when a student submit an online form. So kani siya nga apps kay if na kay mga o isa ka teacher tapos na kay mga student nga mag-send itong mga file mo, automatic na lang siya atog scene or mo say thank you inana. So, the Zapier, Ansible Automate, Microsoft Power Automate, or UiPath, or the Jenkins, these are the tools that make repetitive computers that automatic, like moving files, sending emails, or updating systems. And now, let's proceed the parts of IT automations. The first one is provisioning. So, the provisioning is all about heavy lifting, whether on a bare metal or in a private, hybrid, or public cloud. In order to run business system, you need infrastructure, and that infrastructure must be set up. What used to be all about racks, boxes, or cables in a data center is now or mostly all about virtualized assets, from software-defined data centers, networks, and storage to virtual machines and containers. Ang provisioning means preparing IT resources like accounts, servers, or storage automatically. So means setting up preparing systems or resources. Like mo na siya ang provisioning kay mo na siya ang pag-andam sa mga accounts or mga servers, mga users inana. So we have the example of provisioning or mga logo apps nga examples sa provisioning. We have number 1 is the Okta. And the Okta is create and manage users login securely. So ang Okta kay para siya sa mag-manage sa users login o pag-access. The second example of provisioning is we have the AWS, mean Amazon Web Services, or provide servers, databases, and cloud storage automatically. Means mo automatic siya provide og cloud service. And then the third one, we have the VMware vSphere, build and manage virtual machines. So nga magbuhat or mag-virtualize sa computers. And then last, we have the Google Cloud, allows automatic setup of computing and storage resources. Mo ni siya para ma-automatic og set up ang servers og mga storage. So these examples is setting up or preparing system or resources. So mo ni siya ang magamit or mag-provide sa mga kinahanglanon sa isa ka system. Configuration management kay proseso sa pag-manage settings o configuration sa mga computer service aron mapareho og apps sa tanan. Imbis nga manual nga isa-isa nimo i-configure ang matag machine, gamiton nimo mga example sa configuration management. Kining mga example sa configuration management makatabang ni nga dili na kinahanglan manual ang pag-configure sa services. Basta lang ka script o code o ma-apply dayon ang same configuration sa daghang computers. Mao na essence sa configuration management. So next, we have the orchestrations. It requires managing or servicing multiple apps across multiple data centers and infrastructures. The more complex an IT system, the more complex managing all the moving parts can become. The need to combine multiple automated tasks under configurations across groups of systems or machine increases. So that's the orchestrations. On the top of that, you can control these orchestrations with robust automation solutions. So you can track all of them or connect them all together to run more advanced and system easily. So orchestrations means siya may mag-managing and coordinating many automated tasks together, like an orchestra where everything works in harmony. So ang orchestrations, if i-example na to siya sa music,
siya mo'y composer or siya mo'y magsulat sa kanta, tapos siya mo'y magboto kung siyang ibutang diraa, and then siya mo'y magdesisyon if unsa nga instruments ang pwede niyang igamit sa kana nga iyang gi-compose, which is guitar ba or drum or piano inana. But in technology, siya mo'y mag-process or mag-automate or pag-coordinate sa daghan nga task or system or apps. Siya mo'y mag-synchronize or organize aron matarong ang setup. So now let's proceed sa examples sa orchestrations. We have number 1, we have the Kubernetes, manage and scales containerized apps, or siya may mag-manage sa daghan nga apps, daghan siya mga apps nga multiple apps nga iyahang gigamit or naa sa iyaha. And then we have the Airflow, schedules and organized workflows for data processing. So siya may mag-rescad or mag-reorganize sa data workflows. And then next we have the Red Hat OpenShift, helps deploy and manage applications in containers automatically. So ang Red Hat OpenShift kay siya may mag-deploy or mag-manage sa apps in the cloud. Is ang application deployment, mao na yung proseso sa pag-install, pag-configure o pag-boundar sa usa ka application aron magamit na siya sa mga tinuod nga user. Imbis nga manual nga buhaton ang tanan, gamiton ng mga tools aron automatic og dali ang proseso. Kung ang kanang example sa application deployment kay nagtabang na sila nga ang software mahimong dali, hapsay ug consistent nga maabot sa end user gikan sa development hangtod sa production, walay daghan manual nga trabaho. So the next one is we have the security and compliance. Define security, compliance and risk management policies, enforce them and remediate issue by building them as a automated step throughout your infrastructure. Move security to the forefront of IT processes and be more proactive with the help of automations. So having standardized security processes and workflows mean easier compliance and auditing. You know exactly how everything is enforced and you can verify it constantly. New compliance requirements are easily implemented constantly across your IT. So, ang security means protecting data system and information from hackers, viruses, or any unauthorized access. The main goal is to keep information safe and prevent damage on a thief, while a compliance, on the other hand, means following laws, rules, and policies that an organization must obey. It ensures that all activities are legal, ethical, and properly regulated. In short, ang security it protects information, while compliance ensure that all the actions follow the law. So now let's go to the example of security and compliance. So number 1, we have the Microsoft security. It protects system from malware and hacker. The Microsoft security siya may nag-protect sa mga system or malware and the hackers. Then the second one is we have the Splunk. Splunk kay monitors and analyze system logs for security threats. So siya may nag-monitor and nag-analyze sa mga accounts nga nakalogs or sa security threats. And then the third one is we have the OWL Security Hub. Siya mo nag-centralize all the security alerts in one place. So, siya mo nagtapok sa tanang security alerts aron mausara gani siya. Automation is nagpasabot sa paggamit og mga teknolohiya aron automatic nga pabuhaton ang mga task na kasagaran manual. Sa umaabot, mas mulabo pa kini tungod sa pagsulod sa mga advanced nga teknolohiya nga maka-cut-on o maka-decision mismo. Kini nga mga example sa feature of IT kay nagpresenta sila sa sunod nga level sa automation, mas intelligent, mas dali gamiton ug mas integrated sa cloud ug AI. Sa umaabot, mao ni ang magdala sa mas efficiency, mas paspas ug mas advanced nga IT operations sa kalibutan. Let's go to the advantages of IT automations. Number 1, we have the higher production rates. System can work faster than humans, producing more results. So ang first advantages ani sa IT automations kay mas paspas man mubuhat ang system kaysa sa human. So expecting nga mas more og results ang system kaysa sa human.
Second is we have the increased productivity. Workers can focus on harder tasks while automations handles the repetitive ones. Is if something na may sayop at diretso na lang na nila kanang adto sa system kay maka-reduce man tog errors why sila na sila ilaing ilahang task. The third one is we have the better product quality. Automations reduce human error, giving more accurate and consistent results. So if something naman sila gilibugan or na may mas lisod, so sayo na lang na para sa system or sa apps. Fourth one, we have the improved safety. Dangerous tasks can be done by machines instead of people. So if dili man jud na malikayan ang mga dangerous nga mga kuan, so it's a better nga ang machine ang mubuhat sa mga dangerous nga mga buhatonon kaysa sa tao instead of people. Then number 5, we have reduced work hours. Less manual labors means shorter working hours. So tungod sa mga machines or sa mga automatic nga mga gipanggamit nila, less na or maka-reduce sila work hours, dali na kay sila mga human. The last is we have the efficient use of materials. Systems calculate exactly what's needed, reducing wastely. So walay masayang or walay system nga dili pwede magamit basta sakto lang sa paggamit. Naiunom ka disadvantages. Number 1 is worker displacement or job loss. Kasabot ani tungod kay mga makina or computers na ang magbuhat sa mga trabaho nga kasagaran ginabuhat sa tao, daghang mga empleyado ang mawadag trabaho. Pananglitan, kung ang usa ka pabrika magamit og robot para mag-assemble sa produkto, dili na kinahanglan ang daghang trabahante. Next, number 2 is emotional stress. Ang pagkawa og trabaho or pagbalhin tungod sa automation makahatag og stress sa mga tawo. Madlok sila nga mapulihan sa makina ug makahatag kini og kabalaka o pagkabalda sa ilang emosyon o pamilya. Number 3 is high setup cost. Ang pag-install o pag-develop sa automation system kay mahal kaayo. Kinahanglan og mga computer system, software o mga makina nga kusog og paspas. Mao na nga dako kapital ang kinahanglan. Number 4 is high maintenance needs. Ang mga automated machine o system kay komplikado. Dili ingon ana nga kadali ayuhon kung maguba. Kinahanglan og skilled technicians or engineers para mag-maintain o kinahanglan po og regular nga pag-check aron malikayan ang malfunction. So number 5 is less flexibility. Ang mga makina kay limitado lang sa kung unsa gi-program sa ilaha. Kung naikalit nga kabaguhan sa trabaho kinahanglan nga desisyon, mas lisod para sa makina kay dili sila makahuna-huna para sa tawo. Pananglitan, ang robot dili kay bawo mo-adjust kung mausab ang order sa customer. Gawas kung i-program siya. The last number is number 6. Privacy and dependence risks. Kung sobra ta magsalig sa automation o computers, mahimong delikado. Kay tungod pwede ma-hack o makawatan ang datos, ang mga tao mahimong dependent na lang sa machine o dili na makabuhat og maguba ang system.